everyone, welcome to our channel Nurses Talks. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சவுதிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நர்ஸ் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவீங்க, நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் கிளினிக்கில் போய் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இல்லையா, நமக்கு அது புது பிளேஸு, நமக்கு அடாப்டாக கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஸோ போனதும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணும், என்னென்னலாம் பண்ணக்கூடாதுன்றது தான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறோம். மஸ்ட்டு இப்போவே ஒரு நோட்டு பென் எடுத்து நோட் பண்ணிக்கோங்க, ஓகேவா? மறந்துடாதீங்க. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലോ ഇല്ല ക്ലിനിക്കിലോ നിങ്ങൾ വർക്കാക്കാൻ കയറിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളവരിനെല്ലാം ഒന്ന് പരിചയമാക്കിക്കൊള്ളുക. ഇവരാണ് റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്, ഇവരാണ് മാനേജർ, ഇവരാണ് ഡോക്ടർ, ഈ ഞാൻ വർക്കാക്കുന്ന ക്ലിനിക്കിൽ ഇത്ര ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇവരാണ് ഞങ്ങളുടെ കൊലീഗ്സ്. എല്ലാവരുടെയും ഒന്ന് ഓറിയൻറ്റേഷൻ പോലെ എല്ലാവരുടെയും അറിഞ്ഞു വെച്ചോളുക. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറിനെ ഞങ്ങൾ സർ എന്ന് വിളിക്കൂ, നെയിം പറയില്ല, സർ എന്ന് വിളിക്കൂ. ഡോക്ടർ ഫീമെയിൽ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മാഡം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കൂ. അയാൾ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഡോക്ടർ ആയാൽ മെയിൽ ഡോക്ടർ ആയാൽ ഡോക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം, ഫീമെയിൽ ഡോക്ടർ ആയാൽ ഡോക്ടറാണ് വിളിക്കണം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എത്ര മുതിർന്നവരായാലും എത്ര വലിയ ആൾക്കാരായാലും അവരുടെ പേര് വെച്ചേ വിളിക്കാൻ പറ്റൂ. ഇപ്പോൾ 60 വയസ്സുള്ളവരെയും നിങ്ങൾ പേര് വെച്ചേ വിളിക്കൂ, 3 വയസ്സുള്ളവരെയും നിങ്ങൾ പേര് വെച്ചേ വിളിക്കൂ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലത്തെ പോലെ മേഡം സർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഇത് എന്നാ ഇവർ മേഡം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ. അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ആവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആക്കിയാൽ മതി, അത് വരും. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വന്നപ്പോ കഷ്ടമായിരുന്നു, ബട്ട് ഇപ്പൊ ഓക്കെ പ്രാക്ടീസ് பண்ணிடுங்க. அப்பதான் நம்ம மேல ஒரு ரெஸ்பெக்ட். അതെ, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഓ ഓക്കെ വിളിக்கிறாங்க அப்படின்னு ஓகே தெரியுதுல அப்படின்ற மாதிரி நினைப்பாங்க. അതെ. ஸோ நெக்ஸ்ட் அரபி லாங்குவேஜ் நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் ரொம்ப பெரிய இது இல்லைன்னு, பட் ஆனால் பேசிக்காவது நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஷண்ட் வந்து நம்ம என்ன கேட்போம், உங்கள் பேர் என்ன ப்ராப்ளமு அப்படின்னு கேட்போம். சரி ஓகே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் பேசிக் இல்லையா? ஸோ இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து உங்ககிட்ட பாத்ரூம் எங்கே இருக்குன்னு கேட்குறாங்க, அரபியில் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஃபெயின் ஹம்மாம் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஹம்மாம் அப்படின்னா நம்ம ஹம்மாம்னு கேட்டோம், சோப்பு கேட்குறாங்க அப்படின்னு யோசிப்போம் இல்லையா? நாங்களும் அப்படி யோசிச்சிருக்கோம், அதுக்கு தான் சொல்கிறோம். ஹம்மாம் அப்படின்னா பாத்ரூம், சரிங்களா? அதை தான் வந்து ஹம்மாம் எங்கே அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. டோரத்திமியா அப்படின்னாலும் வந்து பாத்ரூம் தான், ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக் வேர்டு வந்து உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணுற கொலீக் கூட அரபி தெரிஞ்சவங்க இருப்பாங்களே, அவங்க கூட பேசிக் கேட்டு வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் போக போக உங்களுக்கு தானாகவே வந்து அரபி பேச வந்துடும், ஓகேங்களா? ஸோ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഗ്രൂമിങ്. നിങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ വൃത്തിയെന്നല്ല നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് പോകണം. എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും ഞങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിക്കാണ് പോകുന്നത്. ഡാൻസേഴ്സിന് ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ട്, നമുക്കറിയും എങ്ങനെയാണ് ബേസിക് ഗ്രൂമിംഗ് എന്ന്. ബട്ട് ബേസിക് ഗ്രൂമിങ്ങിൻ്റെ കാട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രൂമിങ്ങിന് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ആവണം. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, പിന്നെ നിങ്ങൾ എത്ര ആവും അത്ര ഹെയർ എല്ലാം ജസ്റ്റ് കവറാക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ക്ലിനിക് ആവട്ടെ ഹോസ്പിറ്റലിലാവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹിജാബ് ഹിജാബ് വേണമെങ്കിൽ ഹിജാബ് ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കണം. അതേപോലെ ഹിജാബ് ഇട്ടാലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ പറയുക ഹെയർ ഫുൾ കവറാവും. ഇവിടെ ഹെയർ എല്ലാം കവറാക്കണമെന്നാണ് റൂൾസ്. ഞങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കുമെങ്കിൽ ക്യാപ്പാണ് വെക്കുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഹിജാബാണ് വെക്കുന്നുണ്ടായത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ അവർ ഓക്കെ ക്യാപ്പ് വെക്കുമെങ്കിൽ ക്യാപ്പ്, ബട്ട് ഹെയർ കവറായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഹെയർ കവറാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ക്യാപ്പ് വെക്കുന്നത്. അതേപോലെ പെർഫ്യൂംസ് യൂസ് ആക്കുക. കുറച്ച് നല്ല സ്മെല്ലുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് കുറവ് റേറ്റിലേക്ക് കിട്ടും, അപ്പോൾ അതെല്ലാം കുറച്ച് യൂസ് ആക്കുക. പിന്നെ ബേസിക്കായിട്ട് ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടുക. നാട്ടിലിടില്ലായിരിക്കും, ബട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറിയതായിട്ട് ഒന്ന് ചേഞ്ചസ് ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോഴേ ഇവർ ഓക്കെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും, സഡനായിട്ട് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ടൈം ആയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി പിടിച്ച് അയനാക്കാത്ത യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയെല്ലാം പോകുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും ഞങ്ങളെ കണ്ടാലേ അവർക്കൊരു ഒരു പോലെ ബിഹേവ് ആക്കും. ഡോക്ടേഴ്സ് ആയാലും അത്ര ഏതിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിനിക്കലി എസ്പെഷ്യലി ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒപ്പരേ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ അത് ഇതാക്കി നമുക്ക് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു നാണക്കേട്. അതുകൊണ്ട് க்ரூமிங் ശ്രദ്ധിക്കുക. ஓகே. அண்ட் தென் வந்து கண்டிப்பாக போல்டாக இருங்க. டாக்டர்கிட்ட பேசினாலும் சரி, ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட நீங்கள் பேசினாலும் சரி, போல்டாக பேசணும். நீங்கள் தயங்கி ரொம்ப ஷையாகி ஹெசிடேட் பண்ணி பேசுனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க நினைப்பாங்க ஓகே உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் ஆனாலும் சரி பேஷண்ட் ஆனாலும் சரி அப்படி தான் நினைப்பாங்க. ஸோ பி போல்டு, ஓகே? பிகாஸ் நம்ம நர்ஸ், நீங்கள் படிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க, ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். ஸோ பி போல்டு, ஓகே? தென் இன்னொன்று வந்துட்டு எம்ஓஹெச், நம்ம ஊரில் என்ஏபிஹெச்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, சேம் அதே மாதிரி சவுதியில் எம்ஓஹெச்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு நம்ம சவுதி கவர்மெண்ட் அது.
மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, ஹாஸ்பிட்டலாக இருந்தாலும் சரி கிளினிக்காக இருந்தாலும். ஸோ மஸ்ட்டு நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணணும். போனதுமே നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാനലിടുമ്പോൾ ആവട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നമുക്ക് വേറെ പോലെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത്, ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. ബട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അവർ പറയും നീ ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ആക്കണോ, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇത്. ഓക്കെ, അക്സെപ്റ്റ് ആക്കുക, അത് തന്നെ ഫോളോ ആക്കുക. ആർഗ്യൂ ചെയ്യരുത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സീനിയർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു പ്രിസെപ്റ്ററിനെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തരും. ആ പ്രിസെപ്റ്റർ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എത്രയാവും അത്ര പേഷ്യൻസോട് മെല്ലെ പഠിക്കുക. പഠിച്ച് ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ് ലെവൽക്ക് വന്ന പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, അതെ ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വന്നപാടും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പോയാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മേലെ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി വരും. ഒരു സീനിയർ നെഗറ്റിവിറ്റി വന്നാൽ ഫുൾ സീനിയേഴ്സ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ വിചാരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പ്രിസെപ്റ്റർ എന്നാ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നോട്ട് എഴുതണം. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വേറെ പോലെ ആയിരിക്കും നഴ്സസ് നോട്ട് എഴുതുന്നത്, ബട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വേറെ പോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിന് കണക്കായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആവുക. ഓക്കെ, தென் வந்துட்டு மஸ்ட்டு க்ளவு மஸ்ட்டு ஓகேங்களா. நீங்கள் ஈவன் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் எடுக்க போகிறீங்கன்னா கூட மஸ்ட்டு நீங்கள் க்ளவ் போட்டிருக்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எம்ஓஹெச்லேருந்து நிறைய பேர் வந்து எப்படி சொல்கிறது, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எம்ஓஹெச்லேருந்து நிறைய பேர் வந்து எப்படி சொல்கிறது, ஸ்பை மாதிரி கூட வருவாங்க, வந்துட்டு பேஷண்ட் மாதிரி வந்துட்டு பார்ப்பாங்க க்ளவ் போடுறாங்களா, ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா. நமக்கு தெரியாது அவங்க யாருன்னு நமக்கு தெரியாது. நம்ம நினைப்போம் நார்மல் பேஷண்ட் சொல்லிட்டு க்ளவ் போடாமல் ஏதாவது போய் பண்ண போயிட்டோம்னா மாட்டிக்குவோம். நம்மள ஹேண்ட் வாஷ், ഗ്ലവ്, പിന്നെ എന്നാ പറയല്, ഗൗൺ, സാനിറ്റൈസർ, ഇത് എല്ലാമേ മസ്റ്റ്. ഓക്കെங்களா. നമുക്ക് ഒരു തട്ടിപ്പും ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല. ഒരു ഇതും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാണ്ട് ആവില്ല. என்ன ഉണ്ടോ அது നിങ്ങൾ ஃபாலோ ஆக்கியே தீரணும். ப்ளஸ் மொபைல் ஃபோன் வந்து டாக்டர்ஸ் முன்னாடியோ பேஷண்ட்ஸ் முன்னாடியோ யூஸ் பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் வந்து பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க, நமக்கே தெரியாது. அவங்க ஈஸியாக ஃபோட்டோ எடுத்து மேலே ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்ல போய் காமிச்சிருவாங்க, பாருங்க ஃபோன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, என்ன பாடுவாங்க. அதே ப்ளஸ் என்னன்னா ப்ரைவசி, அது இங்கே இருக்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப 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 அது எஸ்பெஷலி ஃபீமேல் பேஷண்ட்னு ശ്രദ്ധിക്കുക. அவர் ஸ்கிரீன்னால அப்படின்னா பேஷண்ட் உள்ள வச்சு இன்ஜெக்ஷன் போட போறீங்கன்னா அந்த ஸ்கிரீன் ஃபுல்லா கவர் ஆயிருக்கான்னு கவர் ஆக்கணும். ஆமா, அது மஸ்ட். ஒரு இசிஜி எடுக்க போறீங்களா அப்படின்னா அந்த டோரை க்ளோஸ் பண்ணிருக்கீங்களா, லாக் பண்ணிருக்கீங்களா பாருங்க. ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ண போறீங்களா, அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் டோர் லாக் ஆயிருக்கான்னு பாருங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப മുഖ്യം. ഇവിടെ പ്രൈവസി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് അശ്രദ്ധ കാണിച്ചാലും കൂടി ഇത് വലിയൊരു അബദ്ധത്തിലാ പോയി നിൽക്കുക. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി പ്രൈവസി, ഫീമെയിൽ പേഷ്യൻസ് വന്നാലേ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുക. അവർ ഭയങ്കര എന്നാ പറയല്, അവർ പ്രൈവസിക്ക് ഞങ്ങൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. അവരുടെ കൺട്രിയിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ വർക്കാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് എത്തിക്സ് ആവട്ടെ, അവരുടെ ഒരു കൾച്ചറിനെ ഞങ്ങൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ അല്ല, പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്തെന്തോ ചോദിക്കാൻ വരുന്നു, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് അത് ഡോക്ടറിന് മനസ്സിലാവണം നിങ്ങൾ എന്നാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റ് ചോദിക്കൂ എന്നാ ഇവർ പേசுனது, അപ്പോൾ വർത്തനം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയൂ ഇല്ല അവൾ ഇതാണ് ചോദിച്ചിട്ട് പോകുന്നതാ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മലയാളത്തിലാണ് ഇൻസൈഡ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് വിചാരിക്കും അവരുടെ പറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ എന്തോ പറഞ്ഞു ചിരിക്കുന്നത്. நேட்டிவ் லாங்குவேஜ் வந்து பேஷண்ட் முன்னாடி டாக்டர் முன்னாடி யூஸ் பண்ணாதீங்க. அത്രக்கும் நல்லதா. ப்ளஸ் மெடிசன்ஸ்லாம் கொடுக்கும்போது 10 ரைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து மஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணணும் நீங்கள். அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இங்கே பேஷண்ட்டுக்குலாம் எப்படி இருக்குன்னா 4 நேம் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நேம் மோஸ்ட் ஆஃப் மேல் பேஷண்ட்ஸ்க்குலாம் சேமாக இருக்கும். ஸோ அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு மூணு நேமையும் வந்து சொல்லணும் பேஷண்ட். ஃபைல் நம்பர் பேஷண்ட் கையில் ஒரு ஸ்லிப் இருக்கும், நம்ம கிட்ட மெடிசன் ஸ்லிப் இருக்கும். ஸோ ஃபைல் நம்பர், பேஷண்ட் நேம் பார்க்கணும், மெடிசன் அதில் இருக்கிற மெடிசனும் நம்ம கையில் எடுத்திருக்க மெடிசனும் சேமான்றத 1க்கு 3 தடவை செக் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் பேஷண்ட் சைடே போகணும். ஓகேங்களா. ப்ளஸ் அலர்ஜி இருக்கான்றத பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட மஸ்ட் கேட்கணும். அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் அதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன தப்பு நடந்தால் கூட யாரையும் ப்ளேம் பண்ண மாட்டாங்க, போட்ட நர்ஸ் மேலே தான் ப்ளேம் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நர்ஸ்னாலேயோ யாருனாலேயோ நடந்துச்சு அப்படின்னா என்ன தண்டனை கொடுப்பாங்கன்னு தெரியும். பனிஷ்மெண்ட் ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல். ஓகேவா. நாங்கள் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு நாங்கள் சொன்னதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ഞങ്ങൾ ഒരു എന്നാ പറയല്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലിയെ പോലെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പറയുന്നുണ്ട്. ஸோ அதனால தயவு செஞ்சு இவங்க என்னப்பா இப்படி சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி நினைச்சிடாதீங்க. പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പേടിക്കണ്ട. ബട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാ ഉണ്ട് പണി അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക, സിൻസിയറായിട്ട് ചെയ്യുക.
പോവാം അത്രേ. സിൻസിയറാ നിങ്ങൾ ഇരുന്നിരുന്നാലേ ഒന്നുമേ പ്രശ്നം ഇല്ല. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ എല്ലാം കവറാക്കിന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ഈ வீடியோ இஷ்டாயிட்டுണ്ടെങ്കിൽ லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க गाइस. ஓகே, பை பை. 10 நிமிஷம் வந்திருக்கு, கட் பண்ணி